हाय पिलाने पिलाने आज आम पठाणी सामंतर क्वेश्चन देखिए आउ तार आंसर बाहर करिया। बुधवार न तुमर पठाणी सामंतर एग्जाम अच्छी। आज आम नवम श्रेणी पठाणी सामंतर क्वेश्चन देखिए गोटी गोटी करी अधिका डेरी न करी स्टार्ट कर दउची। प्रथम क्वेश्चन देइची हाँ क्वेश्चन होची एडिकिटी बड़ क्वेश्चन अच्छी डरबनी क्वेश्चन देखियो पढ़ो नहीं कि आंसर करियो क्वेश्चन देखिए डरबनी बहुत सहज अच्छी क्वेश्चन जेपरी ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेमती 80x बसे दो 80y 80x 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 এটা কম যাব 2x 2x माइनस 12 सेमती এই ফর্মটা सेमती अच्छी हो 1/100 1/128 हो पुणी जहाँ आंसर हम पुणी आधे या हम जहाँ आंसर हम आधे से हम एमती है लास्ट को एति आसो लास्ट को आसो जे माइनस 2016 2017 माइनस 2016 एटा हो 2017 स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर माइनस 2016 रूट ओवर स्क्वायर हो 2017 माइनस 2016 आंसर हो 1 बुझल आंसर हो 1 तापर देइची एंत किछि देइची तुम्हें फॉर्मूला अनुसार जांच 2 टू पावर x इंटू 2 टू पावर y इज इक्वल टू 2 टू पावर x प्लस y ए फॉर्मूला अनुसार ये आंसर टी सॉल्व हो केमी दउची देखो 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 मिसे दो मिसे देले 145/100 होची तापरे ये जो 16 जोटा अच्छी ताकू 2 टू पावर 4 कर दबो हे गले 4x हे जियो 4x इज इक्वल टू 145 तापरे चार्टा एपुनी हो 400 हो 29/800 हो जाता ये सब कैलकुलेट करी देखे आंसर दे ऑप्शन अच्छी 29/80 2880 भूल गला 29/80 है एंत कर तुम्हें जाच से फॉर्मूला अनुसार पड़ो 2 टू द पावर x 2 टू द पावर y थिले 2 टू द पावर x माइनस y बुझल 32 को 2 रे भांगी दब 128 को 2 रे भांगी दब 25 को 5 भांगी दब 125 को 5 भांगी दब देख है आउ 0.1 को 1/10 कर दबा देखिए 1/5 इंटू 2 के देख 2 टू x 5 25 को 5 करदे आर पास 256 होपर ये गोटाए कर देखा 25 128 5 स्क्वायर 128 5
ପାୱାର 256 ସେମିତି ସବୁ ଯାକ ସେମିତି ହେଇଛି। ତାପରେ ହେଲା ପରେ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ଏ 375 ଯେଉଁ ତଳଟା 375 ଉପରୁ ପଳେଇ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ମାଇନସ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ 5 ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ଏମିତି କିଛି ଆସିବ। ତାପରେ 2 to the x এই ଯେଉଁ 10 ଯେଉଁ 5 into 2 ପାୱାର 1 ଥିଲା ସେଇଟା ତ ଫେଡ଼ା ହେଇଯିବ, 549 ହେଇଯିବ। ତାପରେ 352 ଅଛି, 352। ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 2 to the 0 ମାନେ 1। ତାପରେ ଦୁଇ ପଟ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ x ମାଇନସ୍ 549 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0, x 549 y ମାଇନସ୍ 352 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 1, y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 353। ବୁଝିପାରିଲ? 549 353 ବି। ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଢ଼। କହିଛେ ଏ ବି ସି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ତାର ବି ଗୁଣ 90। ए बी सी ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ତାର ବି ଗୁଣଟା 90। ବିଡି ଏସିକୁ ଲମ୍ବ, ଏସିର ଲମ୍ବ ବିଡି। ଡିସି ଦେଇଛି 25, ଏଡି ଦେଇଛି 12, 50। ବିଡିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ତୁମକୁ ତ ଗୋଟେ ସଲ୍ଭ କରି ଦେଇଛି। ପିଥାଗୋରାସ୍ ତ୍ରୟୀ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଲମ୍ବ ଦେୟ ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ସେମିତି ଫାଷ୍ଟ ବିଡି ସି ନେଇଯିବ, ବିସି ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ବିଡି ସ୍କୋୟାର, 25 ସ୍କୋୟାର ନେଇଯିବ 625। ତାପରେ ଏବିର ତାପରେ ଏଡିବିର ନେଇଯିବ ଏ ବି ଡି, ତାପରେ ନେଇଯିବ ଏ ବି ସ୍କୋୟାର ବିଡି ସ୍କୋୟାର, 12 ସ୍କୋୟାର 184। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ନେବ ତ୍ରିଭୁଜ ଟୋଟାଲ୍ ନେଇଯିବ, ଏଇ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ନେଇଯିବ, ଯାହାକି ଏସି ସ୍କୋୟାର, ଯାହାକି ଏସି ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଏ ବି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ସ୍କୋୟାର। ତୁମେ ଏସି ଜାଣିଛ 12 ପ୍ଲସ୍ 25 37 ସ୍କୋୟାର। ତୁମେ ଦେଖି ନେବ କେମିତି ହେଲା ଏସବୁ, ଦେଖିନିଅ। ଦେଖିବ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି 10√3 ଅଛି। ତାପରେ x ପ୍ଲସ୍ y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 6, x ମାଇନସ୍ y 7, ଏସ୍ ସ୍କୋୟାର y ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା କେମିତି ହବ ଯେ ଜାଣିଛ x ପ୍ଲସ୍ y 6, x ମାଇନସ୍ y 7 ମିଶାଇ ଦେଲେ y କଟିଯିବ, 2x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 13, s ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 13/2, 13/2। ଏଇ ଜାଗାରେ 13/2 ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରି ଆସିବ। ସଲ୍ଭ କରି ଦେଖିଛି। ତାପରେ x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ y ସ୍କୋୟାର କରିଦେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 85/2। 85/2 ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କହିছে ଗୋଟାଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଫାଳେ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ କଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ଆଗେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ କରିଦେବ। ଏଇଟା ତୁମକୁ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ଗଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏଇଟା।
ଏଇଟା ଅଛି 5 ଏଇଟା ହେବ 3 ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ଥାଏ ଏଇଟା 4 ହେଲେ ଏଇଟା 4 ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଯାଉଛି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନେଇଯିବ ତାପରେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନେଇଯିବ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ର ଫେରିଦେଲେ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗା ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ରହିଛି ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରିଯିବ ହେଇଛି ଦେଖ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଛି ଦେଖ 58 ଆନ୍ସର ହେଇଛି 58 ବି ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆ ପଚାରିଛି ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରର ଓ ବୃତ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରର OBCର ମୂଲ୍ୟ କେତେ OBC ମିନ୍ସ ଆର କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଗୋଟା ବୃତ୍ତର ଯଦି n ଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ଡିଗ୍ରୀଟା କେତେ 90 ଯଦି 90 ହେଲା ଯଦି ଏଇଟା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ ଏଇଟା 45 ହେବ ଏଇଟା ବି 45 ହେବ ତାହେଲେ 45 ଆନ୍ସର ହେବ ବୁଝିଲ ତାପରେ ପଚାରୁଛି ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଗୋଟିକ ଛାଡ଼ିବ ଅନ୍ୟଟି ତିନୋଟି ପରସ୍ପର ସମାନ ତୁମେ ଜାଣିଛ 0.4 40% ମିନ୍ 40% ମିନ୍ ସେଇ 0.4 ତାହେଲେ এই দুটা সমান আছে তারপরে 1/3 1/3 1/15 15 6/15 এই যে 0.4 তাহলে 0.4 তাহলে অসমান কি অসমান তাহলে এই জানিপারো তারপরে কোশ্চেন দেখো 6x - 7y = 4 xy = 6 তাহলে 7x² 9x² মূল্য কেতে তুমি 6x - 7y ଉଭୟର ସ୍କୋୟାର ନେଇଯିବ ସ୍କୋୟାର ନେଇଗଲେ ଯେଉଁ 2xy ଆସିବ ସେଇ xy ଜାଗାରେ 6 ପୁଟ୍ କରିଦେବ ତାପରେ ମୂଲ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବାହାରିଯିବ ଏଇଟା ହେଇଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଛି କି ନୁହଁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 1040 ଅଛି क्वेश्चन एटा गोटे डिफिकल्ट क्वेश्चन जदि एमती किसी क्वेश्चन आसे कर छाड़ ना प्रथम लिख लो 3 गोटा रोचे मैंने टाइप गण संख्या टाइप से तीन टाक से कौन नहीं x - 3 = 3 1/3 + 2 2/3 3/2/3 आर क्यों नहीं तब ऑटोमेटिक भाज देख प्रोसेस होती तुमको a + b होल क्यूब आसा दरकार होल क्यूब फर्मूला a - b होल क्यूब फर्मूला a - b होल स्क्वायर a + b होल स्क्वायर a स्क्वायर - b स्क्वायर = a + b - 3 तुमको सब आसा दरकार ताले हो जाउची आंसर भाज जाउची 12 प्रोसेस देखि दबो 12 भी अछि तापर ए क्वेश्चन एटा हम लास्ट क्वेश्चन देखो फास्ट कौन करियो सब संख्या को गोटे पट नहीं जो ए बाय ए क्वेश्चन है सब संख्या गोटे पट नहीं जो = 0 पुट कर दो तापर सॉल्व कर देले ए रो मूल्य 1 आसी जो ए रो मूल्य 1 आसी जो 1/1/1 1 + 1 = 2 आंसर जो प्रोसेस को लिख दियो प्रोसेस को टिके बुझे दो भल से ए स्क्वायर लॉस को नहीं जो तापर ए स्क्वायर को 0 द्वारा गुण दो एपटे नहीं कि तापर उभय को माइनस नहीं जो ए जगह माइनस नहीं जो तापर एटा हम एंती कले आंसर भूल हो जो बुझल एंती कले आंसर भूल हो एंती कर ना फास्ट माइनस मीन्स -a³ a4 a - 1 = 0 माने हूँ a4 को फास्ट को आनियो आदे माइनस सुनले आसीज सूत्र पाइगल ताले एतिक रही जदि काली वीडियो करी हम ताले अपलोड कराब क्लास एंड हो जदि वीडियो भल लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करदे आउ जे पठा मत दौर नवम श्रेणी सेयार मत भी करदे गोटाए दिन भितर ये अध घंटा कि 15 मिनट क्लास देखिकी किसी एक्सपीरियंस हो क्वेश्चन